بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میرا نام ہے عظمیٰ قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں انجوائے اسٹڈیز۔ آج ہم CS 302 کے لیکچر نمبر 19 میں ڈی ملٹی پلیکسر کو دیکھنے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لہٰذا اسے دھیان سے سننا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ ہے ملٹی پلیکسر کی۔ ملٹی پلیکسر کیا ہوتا ہے؟ ہیز سیورل انپٹس اینڈ سنگل آؤٹ پٹ۔ اس کی بہت زیادہ انپٹس ہوتی ہیں اور ایک سنگل آؤٹ پٹ ہوتی ہے، لیکن ڈی ملٹی پلیکسر ہیز این اپوزٹ فنکشن ٹو دیٹ آف دی ملٹی پلیکسر۔ ملٹی پلیکسر کے بالکل اپوزٹ ہو کے ڈی ملٹی پلیکسر کام کرتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ ہیز اے سنگل ان پٹ اینڈ سیورل آؤٹ پٹ۔ اس کی جو ان پٹ ہوتی ہے وہ سنگل ہوتی ہے، لیکن جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ جتنی بھی لائنز ہیں کوئز کے لحاظ سے ساری کی ساری امپورٹنٹ ہیں اور ریپیٹڈ کوشچن ہیں۔ The multiplexer selects one of the several output and routes the data at a single input to the selected output. A demultiplexer is also known as a data distributor. بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ MCQs ہے۔ ڈی ملٹی پلیکسر کو ہم ڈیٹا ڈسٹریبیوٹر بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے a demultiplexer is not available commercially. ہمارے کمرشل لیول پہ ڈی ملٹی پلیکسر ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آتا ہے ڈی ملٹی پلیکسر از اویلیبل ایز اے ڈیکوڈر ڈی ملٹی پلیکسر۔ یہ کوئز یا کوشچن بن سکتا ہے آپ کا۔ چپ وچ کین بی کنفیگر ٹو آپریٹ ایز اے ڈی ملٹی پلیکسر اور اے ڈیکوڈر۔ اب ہم نے دیکھنا ہے 1 to 4 ڈی ملٹی پلیکسر اور 2 to 4 بائنری ڈیکوڈر میں کیا سملیرٹیز ہوتی ہیں اور کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 1 to 4 ڈی ملٹی پلیکسر ہوتا ہے یہ بالکل 2 to 4 بائنری ڈیکوڈر کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہوتا ہے۔ بٹوین دی ٹو از دی ایڈیشن آف ڈیٹا ان پٹ لائن۔ جو اس کے اندر ڈیٹا ان پٹ لائن ہوتی ہیں ان کا فرق ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ وچ از یوزڈ ایز انیبل لائن ان 2 to 4 ڈیکوڈر سرکٹ۔ اس میں یہ کیا ہوتا ہے، کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ انیبل لائن کے لیے 2 to 4 ڈیکوڈر سرکٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کا واضح ایک ڈفرینس ہے۔ آگے ایک ایگزامپل دی گئی ہے۔ Assuming the select input I1 I0 are set to 1 and 0۔ I1 والا 1 سے کریں گے اور I0 والا 0 سے کریں گے۔ The O2 output is set to 1، یعنی کہ جو اس کی آؤٹ پٹ آئے گی 1 آئے گی اگر if the data input is 1، اگر ان پٹ 1 ہوگی تو آؤٹ پٹ 1 آئے گی، اور it is set to 0 if the data input is 0۔ لیکن اگر آنسر 0 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ڈیٹا ان پٹ 0 ہے۔ آگے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1 to 4 ڈی ملٹی پلیکسر۔ یہ کوئز آ سکتا ہے، ڈائیگرام دے کے آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ کون سی ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا دیکھنا ہے؟ ڈیٹا ان پٹ۔ اگر یہاں پہ ہم 0 ان پٹ دیں گے تو O2 پہ جو ہمارے پاس رزلٹ آئے گا وہ بھی 0 آئے گا، لیکن اگر ڈیٹا ان پٹ ہم یہاں پہ 1 دیں گے تو ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ بھی 1 آئے گی۔ آگے امپورٹنٹ ٹاپک آتا ہے ہمارے پاس ایپلیکیشن آف ڈی ملٹی پلیکسر۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ڈی ملٹی پلیکسر کا استعمال بتایا گیا ہے۔ یوز ٹو کنیکٹ اے سنگل سورس ٹو ملٹیپل ڈیسٹینیشن۔ سنگل سورس کو یعنی کہ ایک ان پٹ کو مختلف جگہوں پہ جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا پہلا استعمال کیا ہے؟ ون یوز آف دی ڈی ملٹی پلیکسر از ایٹ دی آؤٹ پٹ آف دی ALU سرکٹ۔ یہ امپورٹنٹ ہے آپ کا۔ ALU کی جو آؤٹ پٹ ہے وہاں پہ یہ کام کرتا ہے۔ کام کیا کرتا ہے؟ ایچ آؤٹ پٹ آف دی ڈی ملٹی پلیکسر از کنیکٹڈ ٹو ایچ آف دی ملٹیپل رجسٹر۔ جتنی بھی ہمارے پاس ڈی ملٹی پلیکسر کی آؤٹ پٹ ہوتی ہیں وہ ملٹیپل رجسٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ان کے اندر سے کیا کرتا ہے یہ؟ بائی سلیکٹنگ دی اپروپریٹ آؤٹ پٹ ڈیٹا فرام دی ALU کے اندر سے ایک آؤٹ پٹ یعنی کہ جو بالکل ٹھیک ہوتی ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہے، از راؤٹیڈ ٹو دی اپروپریٹ رجسٹر فار دی اسٹوریج۔ تو اس کے لیے جو اپروپریٹ رجسٹر ہوتا ہے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس کا پہلا استعمال ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ آف دی ڈی ملٹی پلیکسر از دی ریکنسٹرکشن آف پیرالل ڈیٹا فرام دی انکمنگ سیریل ڈیٹا اسٹریم۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ ڈیٹا کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے، دوبارہ بناتا ہے پیرالل ڈیٹا کو لے کر فرام دی انکمنگ سیریل ڈیٹا اسٹریم۔ جو ڈیٹا سیریل ڈیٹا اسٹریم سے آ رہا ہوتا ہے اسے پیرالل میں کر دیتا ہے۔ سیریل ڈیٹا ارائیوز ایٹ دی ڈیٹا ان پٹ۔ ڈیٹا ان پٹ پہ آتا ہے سیریل ڈیٹا۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے ڈی ملٹی پلیکسر؟ اینڈ فکسڈ ٹائم انٹرول، ایک خاص وقت میں اس کے پاس ڈیٹا ارائیول کرتا ہے یا آ جاتا ہے۔ مزید اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اے کاؤنٹر اٹیچ ٹو اے سلیکٹڈ ان پٹ آف دی ڈی ملٹی پلیکسر۔ ایک کاؤنٹر ہوتا ہے جو کہ ان پٹ جو کہ ڈی ملٹی پلیکسر کی ان پٹ ہوتی ہے اسے ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو اٹیچ کر دیتا ہے کاؤنٹر کی مدد سے۔
in the incoming serial bits to successive output where each bit is stored. वहाँ पे एक successive output के साथ जोड़ देता है जहाँ पे हर bit जो होती है वो store की जाती है अलग अलग. When all the bits have been stored, जब सारी की सारी जो bits होती हैं memory के लिए वो store कर दी जाती हैं, data can be read out. तो आखिर पे जब वो store होने के बाद उस data को हम पढ़ सकते हैं in parallel में, यानी कि इस तरह हम data को आसानी से read out कर सकते हैं. आगे हमें इसकी डायग्राम भी दी गई है. डीमल्टीप्लेक्सर एज अ सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर. ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक काउंटर लगा हुआ है जो कि इनपुट्स को आगे चेंज कर रहा है. सीरियल ट्रांजिशन लाइन भी लगी हुई है, आगे एनेबलर भी लगा हुआ है. लास्ट पे वो क्या कर रहा है, जितनी भी हमारे पास आउटपुट आ रही है उनको पैरेलल में कन्वर्ट कर रहा है और ये रजिस्टर पर सेव भी कर रहा है. अगला टॉपिक है हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस. प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन. ये बहुत ज़्यादा कामों में इस्तेमाल होती हैं. टू रिप्लेस द लॉजिक गेट्स एंड MSI चिप्स. ये जो लॉजिक गेट्स हम एंड और नॉट यूज़ करते हैं उनकी जगह प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाता है या MSI चिप्स की जगह. PLD सेव सर्किट स्पेस. ये जगह को कम करती हैं. एंड रिड्यूस एंड सेव द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स इन आ डिजिटल सर्किट. डिजिटल सर्किट में जितने भी हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उनको कम कर देती है. लिहाजा अगर सर्किट्स में वो कम हो जाएंगे कंपोनेंट्स तो उनकी जो कीमत है, जो पैसे हैं, वो भी हमारे कम खर्च होंगे. तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है. PLDs कंसिस्ट ऑफ अरे ऑफ एंड. ये याद रखना, ये क्विज भी आ सकता है, क्वेश्चन भी. कंसिस्ट ऑफ अरे ऑफ एंड गेट एंड और गेट दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. बहुत ख़ास किस्म के काम करने के लिए इन दोनों को डिज़ाइन किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामेबल अरे ऑफ एंड गेट्स एंड और गेट्स. अब ये जो वर्ड अरे है ना, इससे आपने दो चीज़ें याद रखनी है. जहाँ पे अरे का वर्ड यूज़र है वहाँ पे हम रोज़ और कॉलम्स की बात करेंगे. ये आपने याद रखनी है बात. रोज़ और कॉलम्स अरे से रिलेटेड हैं. अब आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ. द अरे इज़ एसेंशियली अ ग्रिड ऑफ कंडक्टर्स that form rows and columns with a fuse connecting each column conductor with each row conductor. यानी कि आसान अल्फाज में ये ऐसी चीज़ होती है जो कि रोज़ और कॉलम को आपस में कनेक्ट कर देती है मुख्तलिफ तरीक़ों से. The fuses can be blown to disconnect a particular column from a particular row. इनको अलग भी किया जा सकता है. The OR gate array consists of grid. अब ये याद रखना है आपने, ठीक है. OR gate consists of grid and OR gate. Similarly, the AND gate consists of grid and gate. ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है. OR gate है तो उसकी अरे, OR gate अरे जो है उसमें grid भी होगी और दूसरा OR gate होगा. जो AND gate अरे है उसमें grid भी होगी और AND gate भी consist होगा. आगे आता है each column conductor in a grid represent a single variable or a its component. ये important है, आपने याद रखना है. वेरिएबल भी होता है या उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको उल्टा देंगे. आगे कह रहे हैं ग्रिड ऑफ सेवरल कॉलम, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉलम होंगे. क्या होगा, कंडक्टर्स रिप्रेजेंट सेवरल वेरिएबल एंड देयर कंपोनेंट्स. अगर सिंगल हमारे पास ग्रिड होगा तो उसका एक ही वेरिएबल होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा. लेकिन अगर हमारे पास ग्रिड ऑफ सेवरल कॉलम होंगे यानी कि ज़्यादा कॉलम्स होंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास सेवरल वेरिएबल्स भी होंगे या उनके कॉम्प्लीमेंट होंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है. कि लास्ट पे एक और खास चीज़ है, अ प्रोग्राम्ड और अरे हैज़ सम टर्म एट द आउटपुट ऑफ और गेट. और उसके बाद एंड गेट के बाद में क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम्ड एंड अरे हैज़ प्रोडक्ट टर्म एट इट्स आउटपुट. ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. एंड गेट अरे. अब इसमें क्या हो रहा है, ये रोज और कॉलम्स भी बने हुए, अरे का वर्ड पूरा हो गया. एंड गेट, ये यहाँ एंड पे हमारे पास एंड गेट लगे हुए हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल है और आगे उनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये हमारे पास हो गया एंड गेट अरे. और इनके अंदर ये जो लिंक्स लगे हुए हैं, ये डॉटेड बने हुए हैं, ये हैं फ्यूजेबल लिंक्स. इनको आपने याद रखना है. आगे आता है प्रोग्राम्ड एंड गेट अरे. पहले सिंगल था एंड गेट अरे, अब प्रोग्राम्ड वाला आ गया. तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमें इन पे रिजल्ट भी देना स्टार्ट कर देगा. जो इसके फ्यूजेबल लिंक हैं वो भी कम हो गए हैं, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं. आगे आता है एन अल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ग्रिड इज़ विद नो फ्यूजेस. अगर हम ग्रिड की इम्प्लीमेंटेशन करें तो एक तो तरीका था जो हमने ऊपर एंड या और गेट की अरेज को यूज़ किया है, लेकिन इसके अलावा और क्या तरीका है, विद नो फ्यूजेस. इसके अंदर कोई फ्यूज़ ना इस्तेमाल किया जाए. द ग्रिड कॉलम एंड रो
conductors are not connected to each other. یہ جو ہمارے پاس یہ اوپر کنیکٹ ہوئے ہوئے تھے اس طرح کنیکٹڈ نہیں ہوں گے. تو کیا ہوگا, ایک خاص قسم کا کالم کین بی کنیکٹڈ ٹو اے رو کنڈکٹر بائی سارٹنگ دی کالم اینڈ رو کنڈکٹر. اسی طرح اس کا جو الٹرنیٹ ہے وہ کیا ہوگا, بوتھ دی میتھڈ ان وچ اے فیوز از بلون ٹو ڈسکنیکٹڈ اے کالم فرام اے رو اینڈ سارٹنگ میتھڈ ان وچ اے کالم از کنیکٹڈ ٹو اے رو کین اونلی بی ڈن ونس. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, ایک وقت پہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں یا ڈسکنیکٹڈ ہو سکتے ہیں. Thus, when an array has been configured to perform a function, it cannot be reprogrammed. یہ دوبارہ سے ری پروگرام نہیں ہو سکتا. نیکسٹ ہے programmable logic devices have an array of AND gate. AND gate کی array ہو سکتی ہے یا پھر OR gate کی array ہو سکتی ہے. Either or both of which can be programmed. ایک بھی ہو سکتی ہے یا دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں. There are different types of PLDs. They are both array to be programmed or only one of the two array. یا دونوں اکٹھے پروگرام ہو سکتی ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی پروگرام ہو سکتی ہے. تو آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.